एसआईटी जो बात करवामां आवे तो एसआईटी छे ते फर्धर रिमांड छे ते 7 दिवसना फर्धर रिमांड मांग्या हता अने महुआ कोर्ट छे तेणे 3 दिवसना रिमांड छे ते मंजूर कर्या छे। जो रिमांडना ग्राउंडनी वात करवामां आवे तो एसआईटीए जणाव्युं छे के आरोपीना मोबाइल छे ते हजू सुधी मळ्या नथी। जे विडियोमां जे छे मार मारवानो विडियो जे वायरल थयो हतो ते विडियो कोणे उतार्यो छे, कोने मोकलवामां आव्यो हतो सहितनी छे ते मुद्दे एसआईटी हवे छे ते चर्चा करवानी छे। तेना रिमांड मांगवामां आव्या छे। फर्धर रिमांडमां तमाम जे वस्तु छे तेनो जे पासा छे तेनी बारीकाईथी छे ते तपास करवामां आवशे। पोलीस बंदोबस्त पण मोटी संख्यामां राखी देवामां आव्यो छे। मोटी मात्रामां पोलीसने अहींया गोठवी देवामां आवी छे जेने लईने अर्थव्यवस्था छे ते न सर्जाई शके माटे मोटो पोलीसनो काफलो छे ते अहींया गोठवी देवामां आव्यो छे। आम स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन टीम एटले के एसआईटी नी जे रचना करवामां आवी छे तेने प्रथम ओलाए जे हवे छे ते मोटी छे ते सफलता प्राप्त थई छे। साथे जो वात करवामां आवे तो